दो صحافیوں نے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں انہوں نے کچھ الزامات لگائے کہ انہوں نے تیفی بٹ کے قتل کے معاملے میں اس میں انہوں نے بھاری رقوم لی ہیں۔ جو باتیں یہ پریس کانفرنس میں کر رہے تھے وزیر اطلاعات پنجاب آلریڈی کر چکی ہیں، وہ باتیں ادھر دوبارہ کرنے کا کیا مقصد؟ بوتل وہی ہے، آپ نہیں ڈال دیتے ہیں۔ ڈکی بھائی کو جنہوں نے گرفتار کیا وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ مجھے آج سے 6 مہینے پہلے یہ چیزیں پتہ چل گئی تھی، جو بچے ہیں یار، بچیاں ہیں، تو اس ادارے کے پاس وہ اپنی کمپلینٹ لے کے آتی تھی اور ان کو جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے وہ میں آپ کے چینل پہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ جس طرح کال کال کو بلایا جاتا ہے۔ اب ڈکی بھائی کی بیوی اس کی درخواست پہ مقدمہ درج ہوا نا، تو اس سے تو کتنے 9 کروڑ لے کے جیب میں ڈال لیے بھائی۔ سی سی ٹی وی پیسے لے لیتی ہے یار سی سی ٹی میں کون سے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، گزشتہ روز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل آئی جی اور انچارج سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہنگامی پریس کانفرنس تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ جس نے دشمنی کی ہوئی ہے یا تو وہ صلح کر لے یا پھر ہم لسٹیں جاری کریں گے، جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے وہ دے دیں، کیونکہ ڈالا کلچر اور اسلحہ جو ناجائز رکھا ہوا ہے اس کا اب کلچر جو ہے وہ پاکستان سے خصوصاً پنجاب سے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، میاں عابد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا، جو باتیں یہ پریس کانفرنس میں کر رہے تھے وہ ان سے پہلے جو ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ آلریڈی کر چکی ہیں، وہ باتیں ادھر دوبارہ کرنے کا کیا مقصد؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ سی سی ڈی یہ فروری 2025 میں وجود میں آئی اور اپریل میں انہوں نے آپریشن شروع کیے، تو وہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود 6-7 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جو سہیل ظفر چٹھا کے اوپر الزامات آ رہے ہیں ایز اے سی سی ڈی ہیڈ، انہوں نے جو پالیسی دی ہے، جو انکاؤنٹرز مبینہ کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے۔ دوسری جو بات تھی آئی جی پنجاب کہ وہ کیوں سامنے آئے، کیونکہ وہی باتیں ساری عظمہ بخاری ایک دن پہلے کر چکی ہیں۔ تو مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ دو صحافیوں نے جو اسلام آباد میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں انہوں نے کچھ الزامات لگائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پر اور اس کے ساتھ سہیل ظفر چٹھا جو سی سی ڈی کے سربراہ ہیں ان کے اوپر، کہ انہوں نے تیفی بٹ کے قتل کے معاملے میں اور جاوید بٹ جو ایک خاندانی دشمنی چل رہی تھی اور اس میں تیفی بٹ جو ہے وہ ایک مبینہ مقابلے میں مار دیے گئے، تو اس میں انہوں نے بھاری رقوم لی ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے کلیم کیا ان صحافیوں نے اپنے پوڈ کاسٹ؟ جی بالکل، انہوں نے کلیم کیا کہ انہوں نے آئی جی پنجاب اور عثمان انور صاحب اور سی سی ڈی کے انچارج سہیل ظفر چٹھا صاحب پیسے لیے ہیں۔ لیکن یہ باتیں ہوا میں تھیں، ان کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی کلیئرٹی ضروری تھی، جس کی وجہ سے آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے سربراہ دونوں نے اکٹھے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، جس میں اپنے اوپر الزامات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ڈالا کلچر بتا رہے ہیں اور ناجائز اسلحہ، تو سی سی ڈی پہلے دن سے ہی نہ صرف ڈاکوؤں چوروں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور مبینہ انکاؤنٹرز کر رہی ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ڈالر کلچر اور ناجائز اسلحہ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ میاں عابد صاحب، بے شمار ہم نے دیکھا چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، حکومت چینج، پالیسی چینج، جیسے ایف آئی اے کی ایک نئی شاخ نکال دی، این سی سی آئی اے، پنجاب پولیس میں پہلے سی آئی اے تھا، ساتھ ہی ایک نئی شاخ نکال دی سی سی ڈی۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یار بنیادی طور پہ نا ہمارا جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں، پاکستان اس میں شامل ہے ترقی پذیر ملکوں میں، اور یہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیسی ان کے پاس نہیں ہوتی، شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں اور پھر ایک چیز جو خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں سے ایک نئی شاخ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ پرانے تجربے سن 65 سے چل رہے ہیں اور ابھی تک چلے جا رہے ہیں۔ آنکھ میں وہی لوگ ہیں جو ادھر ہیں، دائیں بائیں کر کے وہی چیز نکالتے ہیں۔ جی دیکھیں نا، وہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بوتل وہی ہے، شراب نہیں ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کا مقصد کوئی خاص حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، یہاں ہماری حکومتوں کا تو ایک دن بھی پتہ نہیں کب کل کیا ہو جائے، تو اس میں یہ پالیسیاں بھی پھر ان کی دم توڑ جاتی ہیں، نئی حکومت آتی ہے، نئی پالیسیاں بنتی ہیں، نئے سربراہ بنتے ہیں۔ لیکن یہ مسلم لیگ نون کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ پرانی چیز کو ٹھیک کرنے کی بجائے ان میں سے نئی شیخیں نکالتے ہیں، اور یہ باہر کے ممالک میں جا کے نا ان سے متاثر ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، ڈالفن بنا دی، پیرا فورس بنا دی، تو انہوں نے پھر یہاں پہ یہ ایسے تجربات کیے۔ جی
इल्ज़ामात लगते रहे सीसीडी के ऊपर भी, जिसमें ख़ुद एहतसाबी का अमल भी मर्ज़ वजूद में आया और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने उनके ऊपर एक्शन लिया। एक वाक़या हुआ था जिसमें पुलिस खुद मुद्दई बनी थी, अगर आपके इल्म में होगा। दूसरे नंबर पे एक NCCIA का मामला देख लें कि डक्की भाई को जिन्होंने वो गिरफ़्तार किया और वो बड़े अच्छे तरीके से एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो भी बयान दे रहे थे, वो भी गिरफ़्तार हो गए। ये मामला जा किधर रहा है? यार अब होता ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारी कौम पर अपना रहम फरमाए। हम करप्शन में इतने धंस गए हैं कि अब मतलब करप्शन को शायद जो जिसके पास पैसा है उसकी रिस्पेक्ट है, जो करप्शन कर रहा है उसको कोई बुरा नहीं समझता। मतलब एक ऐसा अलमिया है कि अब करप्शन करने वाले को बुरा नहीं समझा जाता। ठीक इसी तरह ये जो लोग आप NCCIA के कह रहे हैं, ये 6 ऑफिसर जो आज अदालत में भी इन्होंने पेश किए हैं, ये वो लोग थे जिनका कहना ये था कि हम ऊपर पैसे देते हैं। जब आप पैसे ऊपर कहाँ? ऊपर कोई भी पैसे कब्र में तो नहीं लेके जाता, ऊपर कहाँ? ऊपर आसमान पे या कोठे की छत पे तो नहीं फेंकते ना। किसी ऊपर वाले कहाँ? किसी जिन ज़राए से ये अपनी पोस्टिंग लेते हैं, जो पोस्टिंग करवाते हैं, यानी कि ये पोस्टें खरीदी जाती हैं। ये खरीदी जाती हैं। और ये भी तो नज़र आ रहा था कि ये सारे लोग जो हैं ये पोस्टें खरीद के बैठे हुए हैं और पैसे पहुंचाते हैं। अब हुआ ये है कि इन्होंने, आपने अगर कहा कि जी आप ये काम कर दें तो उसमें 1 करोड़ की बचत हुई, इन्होंने आगे से ले लिया 2.5 करोड़ या 3 करोड़, तो उसमें 1 करोड़ आपको दे दिया, 1.5 करोड़ जेब में डाल लिया। FIA पर इल्ज़ामात लगते थे, NCCIA तो अभी बनी, इस पर भी नहीं, ये बात तो आप ज़हन पहले ही कह चुके हैं कि वही बोतल है, शराब नहीं डाली है। क्योंकि उसमें देखें वो जो लोग थे पहले, वही लोग इसमें थे। अब एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की आप बात करते हैं तो ये तो FIA का पुराना मुलाजिम है, डिप्टी डायरेक्टर है बेसिकली, और इसको एडिशनल डायरेक्टर की सीट पे बिठाया हुआ था। और आप जुल्म खुदा का देखें कि वहाँ पे जो डायरेक्टर पंजाब हैं जो इसके ऊपर थे, उनके हाथ बांधे हुए थे। किसने बांधे? यार वही जो लगवाते हैं भाई। इदारे के अंदर से कोई लोग लगवाते हैं या बाहर से, कोई दाएं बाएं से? जी बाहर से ऊपर वाले हाथ, जिनको हम फरिश्ते कह सकते हैं, उनके हाथ ऐसे बांधे हुए थे कि ये ऐसे लोग थे। मुझे आज से 6 महीने पहले ये चीज़ें पता चल गई थी, जो अब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कि बच्चे हैं यार, बच्चियां हैं, यंग उम्री में उनके साथ ज्यादती हो जाती है या वो कोई गलती कर लेती हैं, तो इस इदारे के पास वो अपनी कंप्लेंट लेके आती थी। ये लोग ना सिर्फ उनको हरासा करते थे और ऊपर से उनके घर वालों से पैसे लेते थे, और उनको जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे वो मैं आपके चैनल पे बताना नहीं चाहता था कि जिस तरह कॉल को बुलाया जाता है, इस तरह उन लोगों के साथ बिहेव किया जाता था। तो वो जो डायरेक्टर हैं, जो भी यहाँ पे हैं पंजाब के डायरेक्टर, उनके नीचे ये जो टीम काम कर रही थी, तो उन्होंने इनको बाकायदा एक दिन खिताब किया। उसने कहा आपके घर माएँ बहनें बच्चियाँ नहीं हैं, आप भी तो बच्चियाँ वाले हैं यार। किसी बच्ची ने अगर बेवकूफ़ी कर ली है तो आप उनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते थे, पैसा इनके मुंह को लग चुका हुआ था। अब जिन्होंने इनकी पोस्टिंग करवाई थी उनको वो पछता रहे हैं, क्योंकि पैसे कम लिए या इस वजह से पछता रहे हैं या लगवा कर पछता क्या? नहीं, 1 हिस्सा उनको जाता, 3 हिस्से आप जेब में रख लेंगे तो पछताएंगे तो सही ज्यादती, यानी कि हिस्से बराबर तकसीम बराबर होने चाहिए। तो NCCIA और CCD, अब NCCIA की हमने बात की, CCD ने खुद एहतसाबी की, क्या लगता है डाला कल्चर और ये नाजायज़ असलहा ख़त्म हो जाएगा पंजाब से, और ये कितनी देर तक CCD इदारा कायम रहेगा? देखिए एक बात जान के, कोई खुद एहतसाबी नहीं है, सब ड्रामा और सब बकवास चल रही है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अब NCCIA की बात करें हम, ये जो लोग अभी पकड़े गए, तो क्या NCCIA के लोगों ने ये कार्रवाई की है? वो भाई खुफिया हाथों ने कार्रवाई की है, जिनका नाम इस्तेमाल करके वो ये सारी करप्शन कर रहे थे। अब डक्की भाई की बीवी, उसकी दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज हुआ ना, तो उससे तो कितने 9 करोड़ लेके जेब में डाल लिया भाई। 9 करोड़ रुपया? जी 9 करोड़ रुपया उन्होंने उसकी एविडेंस पेश किए हैं कि ये इतने हमारे अकाउंट से इतने पैसे इनके पास गए हैं, वो दुबई वाले शायद अकाउंट। जी मुमकिन है। तो इसी तरह जो आप CCD का कह रहे हैं, CCD में भी जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अब ये आप लोगों का किरदार है जो इनको खुद एहतसाबी पर मजबूर करता है, और ये दावा करते हैं कि हमने खुद एहतसाबी की है। जब चीज़ मीडिया में हाईलाइट होती है तो उसको दबाने के लिए ये अपनी कार्रवाई करते हैं और अपने मतहतों को तल देते हैं। क्या CCD में करप्ट लोग ही हैं? यार वो किसी से ढके छुपे तो नहीं है, वही टीम है ना, सरबराज बदला है ना। अच्छा,
बैठे तो वही लोग हैं। सरबराह बदल गया। पहले बंदे मारते थे, अब भी मार रहे हैं। तो अब क्या आप उसको कह सकते हैं कि ये सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने जो पॉलिसी दी है वो ये है कि हम रिकवरी में नहीं जाएंगे। अच्छा, रिकवरी नहीं करेंगे। उनकी तो एक ही पॉलिसी है कि जी फ्राई और हाफ फ्राई, अच्छा, या किसी को माजूर कर दें जो रेगुलर डकैत है या चोर है, या उसको मार दिया जाए। रिकवरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसमें लेकिन जो वो सिस्टम चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं वो पैसे नहीं लेते होंगे? पैसे भी ले लेते हैं, बंदा भी मार देते हैं। सीसीटीवी पैसे ले लेती है। यार सीसीडी में कौन से फरिश्ते बिठाए हुए हैं? वही लोग हैं। पहले ये दुर्ली स्टाफ, फिर सीआईए, फिर उसके बाद ये आ गए उसके ऊपर ओसीयू के ऊपर, तो अब ये आ गए सीसीडी में। बंदे तो वही हैं भाई। वो तो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि आप लोग या तो दुश्मनियाँ निभानी है तो दुबई चले जाएं, या फिर इधर से दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें, असला फेंक दें, या हमें जमा करवा दें, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। यार जैन, इसमें सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब की पॉलिसी तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये ऑपरेशन या ये क्रैकडाउन का ऐलान जो है नाजायज़ असला के ख़िलाफ़, डाले के ख़िलाफ़, ये बहुत पुराने हैं। पहले भी कई दफ़ा नाजायज़ असला जी जमा करवाएं वरना कार्रवाई होगी, ये होगा। तो अब भी जो सीसीडी कर रही थी उसमें नाजायज़ असला के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही थी। इनके अनाउंसमेंट से पहले ये सब कुछ हो रहा है। अब उन्होंने एक 15 दिन का टारगेट दिया है, तो उसमें जो शरीफ शहरी है यार, वो तो पहले ही डरता है। अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने कोई असला रखा हुआ तो वो बेचारा जाके जमा करा देगा। मुझे बताएं कितने क्रिमिनल ने जाके असला जमा कराना है? वो क्राइम कहाँ से करेंगे अगर असला जमा करवा देते हैं? तो इसलिए मुझे ये ऑपरेशन की कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आती। हाँ, शरीफ लोग जो हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ था वो जमा करवा देंगे और ये कहेंगे जी इतने लोगों ने असला जमा करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो क्रिमिनल है वो नहीं कराएगा। आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके जवाबात भी दे रहे थे, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कोई ऐसा मामला बताएं, कोई ऐसा सवाल बताएं जिससे डॉक्टर साहब ने भी गुस्से में जवाब दिया हो या आग बगोला हो? हाँ, काफ़ी मतलब जर्नलिस्ट ने जब क्वेश्चन किए तो उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दिए। कौन से? जैसे टीएलपी के ऊपर कि मुरीके में क्रैकडाउन हुआ है सर, वो दोनों भाई जो हैं खादिम हुसैन के बेटे साहब भी और भी, वो अभी तक पुरस्कार तौर पर गुमशुदा हैं। कोई पता नहीं, कोई उसको ओन नहीं कर रहा। ना उनकी तंजीम वाले बता रहे हैं, ना आप बता रहे हैं कि वो कहाँ गया, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इसी तरह उस दूसरा जो उन्होंने किया कि जी ये जो मुबैना एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो इसकी कोई लिस्ट या कोई हतमी फ़हरिस्त, तो उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। कई क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे उनके पास जवाब था नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। कमेंट सेक्शन आप सबकी राय के लिए जो है वो खाली है। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।